Fake computer. Ah. Kaya ba yung addition dyan? Oo. Sige nga, wala tayo. Sige. Sige. 130 plus 40. 170. Kasi ang bilis naman kasi. 500 plus 20. 520. 520, di ka sigurado? Oh, 50 plus 10. 60. 60. Wala ka pang napindot ha, may sagot ka na. 250 plus 50. 300. 300. Yes. 305 plus 20. 325. 55. Tama, nakahabol ka pa. 1,000 plus 200. 1,200. Patingin nga niyan. Piki naman to. Mayroon kang ano dyan, fake laptop ah. Bye. Bye. Wait lang. May mapakita ko sa'yo. Ano? May kodigo ka pala. Akala ko nandyan sa laptop mo yun.